Sa mini bahada mga kamo, dalag pitsay. Mas nunoy daw. O yung ana pag baba na mo. Sugo dito sa inan mo ano. Sabi ka badahon. Tuktok kayo subidahon. So dalon is damilag. Kay nag-order na sa sila. So salamat kayo. So shout out sa akong kuandya number 1 supporter si Cindy Mata. So si Cindy, salamat kayo sa pag walay undang nga kumpra sa mong produkto nga gulay sa pitsay ug sayote. So una na po do deliver sa tarid to. Papa mag-deliver ato raw panaog pa hatod. So nara mga kamo, nakarga na pitsay. So kay nag-harvest man taron Domingo. So nag-request mi og kwan palit og bukog ba. Nagandam na mong sagol no, sayote og pitsay kana. Paabot ta pag uli ni Papa karon kadala nagbukog. Higop tag sabaw kay Domingo ra pa karon. Rich di pero kumbate gyapon ta. Kay pobre man ta. Kayod.